Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo d'anniversaire. Donc c'est l'anniversaire de ma fille bientôt, donc dans une semaine. Donc je me suis dit pourquoi pas partager avec vous les recettes que je vais faire. Et vous allez voir, je vais vous donner plein d'astuces pour avoir un joli buffet salé et sucré. Et surtout très facile à faire. Et comme ça vous allez voir, vous n'allez pas rester trop debout dans la cuisine. C'est quelque chose de vite fait, bien fait, comme on dit. Dans cette vidéo, il va y avoir plusieurs recettes. Voilà, mais je pense pas que je vais mettre tout dans la même vidéo, ça risque d'être très long. Donc moi je me prends toujours en avance. Donc voilà, comme je vais faire un plateau salé, donc aujourd'hui avec la même pâte, donc je vais faire trois sortes de salé. Donc deux, ça va être mini burger, un viande hachée et l'autre poulet. Et le troisième, ça va être les petites navettes. Voilà, vous pouvez mettre à l'intérieur ce que vous voulez aussi. Voilà, donc de toute façon on va suivre la recette petit à petit, vous allez voir comment je vais organiser ça. Voilà, donc là aujourd'hui on est lundi, je vais faire les mini burgers avec les navettes et je vais les congeler parce que franchement faire tout le jour même c'est pas possible. السلام عليكم جميعا، كنتمنى انكم تكونوا لاباس عليكم. كنوجد العيد ميلاد ديال بنتي، ديما انا كنوجد على بكري. الا كنت عندي زعما شي حاجه كثيره غادا نديرها كنوجد ديما على بكري. كاين شي حوايج اللي كيدخلوا الكونجيلاتور كندخلهم الكونجيلاتور، لان صراحه اللي يدو بوحدو ما يقدرش يدير كلشي دقه واحده. هذا الفيديو غيكون فيها بزاف ديال الحويجات اللي ساهلين، غنعطيكم واحد الطرق ساهلين باش تصايبوا البوفي ديالكم بالمالح والحلو، شي حاجه اللي سهله وغير مكلفه، وبالخصوص اننا ما تنوقفوش بزاف في الكوزينه. فوالا اليوم غنبداو بهاد العجينه اللي غنخرجوا منها ثلاثه ديال الوصفات. غنديروا الميني برجر ديال الدجاج، وغنديروا ديال الكفته، غنديروا حتى واحد بحال واحد الخبيزات يجوا هكا شويه طوال، يمكن لكم تعمروهم باش ما بغيتو. هاد العجينه غادا نصايبها معكم، راه كتجي زوينه بزاف. دونك لا moi j'ai doublé les ingrédients, vous pouvez faire que la moitié. donc là j'ai 1 kg de farine. دونك انا هنا البنات راني دوبلت المقادير، وانتم يمكن لكم ديروا غير النص ديالها، راه تبارك الله كتخرج. يعني غندير هنا عندي كيلو ديال الفرينه، j'ai 2 petites cuillères de sel، عندي 2 معالق صغار ديال الملحه. et le sel il reste toujours en fonction du sel que vous avez. الملح تبقى ديما على حسب الذوق. 50 غرام de poudre de lait، 50 غرام ديال غبره الحليب. j'ai une grande cuillère de levure، عندي معلقه كبيره ديال الخميره. et elle restera aussi en fonction du temps، كتبقى حتى هي على حسب الجو. et là j'ai 160 غرام de beurre mou، عندي هنايا 160 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ. 500 ml d'eau. Alors si vous n'avez pas la poudre de lait, vous pouvez la remplacer avec l'eau. Vous pouvez même faire moitié-moitié, moitié eau, moitié lait. Donc c'est de l'eau tiède bien sûr. هنا عندي 500 ml ديال الماء. يمكن لكم اللي ما عندكمش الحليب غبره، يمكن لكم تعوضوها بالحليب يعني تضيفوا الحليب وعجنوا به، اولا ديروا نص حليب نص ماء. Donc là je vais tout mettre à part le beurre. هنا غندير كلشي ما عدا الزبده. Vous pouvez rajouter une petite cuillère de sucre. Moi j'en mets pas. كلكم تزيدوا معلقه صغيره ديال السكر، انا ما كنبغيش ندير السكر في العجينه. Voilà, donc là je vais commencer à pétrir et je vais rajouter l'eau petit à petit. Une fois que la pâte va se ramasser, donc là on va rajouter le beurre. غنزيد الماء هنا بشويه بشويه وكنعجن. une fois غتجمع ليا العجينه مزيان غنزيد الزبده. Une fois qu'on a fini de la pétrir, donc la pâte elle doit être bien souple. C'est une très belle pâte. Avec le beurre, franchement, c'est une très belle pâte. Donc je vais vous montrer la consistance qu'il faut avoir. Voilà, donc la pâte elle est comme ça. Donc c'est une pâte souple. Donc une fois qu'on met le beurre à l'intérieur, elle devient souple. Voilà, mais elle colle pas aux mains. Donc comme vous voyez, elle colle absolument pas aux mains, mais elle est bien souple. Donc là je vais la couvrir et je vais la laisser doubler de volume. هنا البنات كيف ما كتشوفوا واحد العجينه كتجي رطبه زوينه، يعني مع داك الزبده اللي كنديروا فيها كتكون العجينه ديالها بحال هكا خفيفه، ولكن ما كتلصقش في اليدين، يعني ابدا ما كتلصقش في اليدين. غنغطي عليها ونخليها دابا تخمر، عاد نعاودو نتلاقاو ان شاء الله. Donc là ma pâte elle a bien gonflé comme vous voyez. Donc là je vais venir faire des boules de 20 grammes. Voilà, donc des boules de 20 grammes. هنا البنات كيف ما كتشوفوا خمرات ليا مزيان. هنا غادا ندير هنايا كويرات ديال 20 غرام. Voilà. Donc cette pâte, franchement cette astuce là vous pouvez même pour les filles qui vendent des petits plateaux d'apéro ou d'autres. Donc là comme vous voyez j'ai mis un film alimentaire par dessus pour pas salir
pour pas salir la balance. Donc après j'enlève juste le film et je le jette. Voilà, donc là je vais tout peser. فوالا دونك هنا البنات كيف ما كتشوفوا غنعبر 20 غرام في كل وحيده. هاد الطريقه زوينه حتى بالنسبه للبنات اللي كيبغيو هكا كيبيعوا البلاطوات مالحين اولا، يعني صراحه كتخرج راه تبارك الله كيعطيو بزاف. راه غير نص كيلو راه تتخرج تقريبا 40 حبه الا كديروا هاد العبار هذا. Voilà, donc là je les ai terminés. Donc là ça m'a fait 40 pour les burgers. Donc j'ai fait des ronds comme ça. Et ça m'a fait 40. Donc moi je les ai fait longs comme ça. Voilà. Donc je vais vous montrer Inch'Allah la recette le jour J. Bien sûr on ne va pas les farcir et les mettre au congélateur. Donc là je vais les couvrir et je vais les laisser gonfler. هنا البنات كيف ما كتشوفوا خرجت لي 40 من كل حاجه. 40 من هاد المدورين اللي غندير فيهم همبرغر، و40 من هادو اللي كيكونوا يعني درتهم بحال هكا طويولين شويه باش غنعمرهم بواحد العماره اللي كتجي اكثر من رائعه ان شاء الله. ولكن ما غنعمرهمش دابا، يعني حتى ان شاء الله النهار اللي غادا نحتاجهم فيه غنجبدهم من الكونجيلاتور ونخليهم يذوبوا ونعمرهم. فوالا دونك غنغطي عليهم نخليهم يخمروا ونعاودوا نتلاقاو. Donc là, je les ai laissés gonfler, je les ai badigeonnés avec un œuf. Donc dans celle-là, j'ai mis du sésame doré et sur celle-là, donc j'ai mis du sésame noir. Comme ça, j'aurai un pour la viande hachée, donc les burgers à la viande hachée, et cela où je vais mettre le poulet. Voilà. Donc comme vous voyez, donc j'en ai 20 de chaque. Je vais les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés, allumé en haut et en bas. Je vais les laisser cuire et après on se retrouve. هنا البنات كيف ما كتشوفوا دهنتهم بالبيض، زوقتهم هنايا رشيت عليهم سانوج، وهنايا رشيت عليهم بالزنجلان، لان كل واحد هذا غدا باغ اكزومبل نديرهم بالكفته وهادو غنديرهم بالدجاج هكا باش كيبقاو باينين لينا وحتى في المناظر كيجيو زوينين. غنديرهم في الفران اللي مسخناه على درجه الحراره 180 مشعلاه من الفوق ومن التحت، غنخليهم يطيبوا على خاطرهم ونعاودو نتلاقاو. دونك هادو كيف ما كتشوفوا بعد ما كملتهم غدا نحلهم ونديرهم في دي ساشي وندخلهم الكونجيلاتور. النهار اللي نبغيهم ان شاء الله غنجبدهم نخليهم يذوبوا ونعمرهم. Voilà les filles, donc là comme vous voyez je les ai terminés. Je vais les couper en deux, donc ces deux là, donc je vais les couper en deux. Je vais les mettre dans les sachets qui vont au congélateur et je vais les laisser congeler jusqu'au jour J. Je les sors du congélateur et après je les laisse décongeler et je mets la farce que je veux à l'intérieur. Voilà, donc maintenant on va faire la pâte à pizza. Pareil, donc ça se congèle très bien. Voilà, donc je vais préparer la pâte et on va la faire pré-cuire. Comme ça le jour J, on va juste la farcir et la mettre à cuire. Donc là j'ai 600 g de farine et 100 g de semoule, de la semoule extra fine. هنا البنات غادي نديروا البيتزا حتى هي كتقدروا تصايبوها وغنطيبها نص طيبه، وحتى هي يمكن لكم تكونجليوها ماشي مشكل. النهار اللي غتبغيوها تجبدوها تعمروها وديروها في الفران كتكون سهله. دونك هنا عندي 600 غرام ديال الفرينه، عندي 100 غرام ديال السميده يعني الفينو. دونك là je vais avoir besoin de 3 à 4 cuillères d'huile d'olive. غنحتاجوا 3 حتى 4 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. عندي هنايا الخميره عندي منها تقريبا معلقه كبيره، دونك une grande cuillère de levure boulangère، سال سون اللون مليحه حسب الذوق. وعندي هنا شويه ديال الزعتر اللي حكيتو بين يديا. دونك là j'ai un peu de thym donc j'ai écrasé entre mes mains. Donc là je vais mettre la levure, le sel, le thym et l'huile. Et bien sûr de l'eau que j'ai oublié de poser. Donc de l'eau tiède. هنايا نسيت الماء ما حطيتوش، دونك غنحتاجو الماء دافي باش نعجنوها بطبيعه الحال. Voilà, donc là je vais commencer à pétrir et je rajoute l'eau petit à petit. صافي دابا غادا نديرها باش تعجن. غنبدا كنزيد الماء بشويه بشويه. Voilà, donc une fois qu'elle a fini j'ai fini de la pétrir, donc comme vous voyez, donc c'est une pâte qui est souple. Voilà, donc là je vais la couvrir et je vais la laisser gonfler. Voilà, j'espère que vous voyez bien la pâte, c'est une pâte qui colle un petit peu aux mains. Donc هنا البنات كيف ما كتشوفوا بعد ما كملتها كتجي العجينه ديالها شويه متلوقه، يعني ما تقصحوش العجينه باش كيجيونا خفاف من الداخل. غنغطي عليها ونخليها تخمر. Une fois que ma pâte elle a bien gonflé, donc je vais venir l'étaler. هنايا كيف ما كتشوفوا خمرات، غادا نجي نسرحها donc à l'aide d'un peu de farine. هنا شويه الفرينه. Voilà, une fois que je l'ai étalé, donc je vais prendre des piquets comme ça. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser une fourchette. Voilà,
et je vais venir, voilà, donc là je vais la couper avec un importe-pièce. Vous mettez la forme que vous voulez. هنا البنات كيف ما شفتوا انا ثقبتها بهذا. نتوما يمكن لكم اللي ما عندكمش يعني ديروا غير فرشيطه وتقبوا بها صافي. وغنجي دابا نقطعها بالقطاعه. ديروا نتوما الفورمه اللي كتعجبكم. Voilà, donc là, comme vous voyez, je les ai placés dans le plat pour aller au four. Et une fois que je les ai posés là-dedans, je vais directement les enfourner. Enfin, je vais les pré-cuire. Voilà, donc là, on va les pré-cuire. Directement, je les mets au four. هنا البنات كيف ما كتشوفوا درتهم في هاد الصينيه اللي غتدخل للفران. غندخلهم ما غنخليهم لا يخمروا لا والو. غندخلهم فقط غادي نديروا لهم نص طيبه. غادي نكونوا باقيين بايدين غير نص طيبه ونخرجهم من الفران. Donc là, je les ai sortis du four, donc je les ai fait pré-cuire. Donc comme vous voyez. Donc là je vais les laisser refroidir, je les mets dans les sacs de congélation et je les fais congeler. Le jour J, Inch'Allah, je les sors, je mets la sauce tomate, avec du fromage, voilà, vous mettez ce que vous voulez dedans. Voilà, l'essentiel c'est que c'est prêt et ça va être facile le jour même. هنا البنات كيف ما كتشوفوا درت لهم نص طيبه، يعني خصها تكون بحال هكا ما تحمروهمش من التحت. غنخليهم يبردوا مزيان، غنديرهم في ميكات اللي كيدخلوا للكونجيلاتور، نديرهم في الكونجيلاتور. النهار اللي نحتاجهم غنجبدهم وهما مكونجلولين، نحطهم في الصينيه، نزوقهم يعني نديرهم لا صوص طوماط ولا شنو كتبغيو فروماج وتندخلهم نيشان الفران. Voilà les filles, donc un jour avant, donc la veille de l'anniversaire, donc là je fais les wraps. Ça faut vraiment les faire ou le jour même ou un jour avant, enfin vraiment la veille, parce que c'est pas un truc qu'on peut garder longtemps et surtout c'est facile à faire. Donc on a besoin de rien qui pour on n'a pas besoin de cuisiner ni quoi que ce soit. Donc voilà. Donc là je vais faire des wraps au saumon. Vous pouvez les faire au jambon, il n'y a pas de problème, c'est très très bon aussi. Voilà, donc là j'ai des wraps, j'ai du fromage, donc ail fines herbes, de la salade et du saumon. Donc sur le saumon j'ai mis un petit peu de citron, donc un peu de jus de citron. Voilà. Vous pouvez remplacer ça par la mayonnaise, vous pouvez la remplacer avec juste du fromage simple comme vous voulez. Donc دابا البنات غنصايبوا هذا الرولي هذا ديال الطورتيا. هذا يعني انا غنصايبو دابا الليله قبل من عيد ميلاد، يعني ساهل انه يتصايب. كيفاش كنصايبوه يعني يا اما النهار اللي غنبغيوه يا اما ليله قبل، لانه ما تنقدروش نحتفظوا به بزاف في الثلاجه. هنا عندي هاد لي طورتيا، عندي هنايا الفرماج اللي تتكون فيه الثومه والثوب القصابي والمعدنوس، هذا زوين بنين. يمكن لكم تعوضوه بالفرماج او اي حاجه، لا مايونيز تا هو تيجي زوين. عندي هنايا الخس، اي عندي هنايا الصومون اللي يمكن لكم تعوضوه بالجامبون، كيجي زوين حتى بالجامبون، يعني ديك المدخن كيجي تا هو زوين. Voilà les filles, donc une fois que je les ai terminés, je les ai mis dans un film alimentaire et je vais les mettre au frais jusqu'au lendemain et je les coupe. هنا البنات كيف ما كتشوفوا بعد ما كملتهم درتهم هنايا في هاد السلوفان وغندخلهم الثلاجه حتى لغدا نقطعهم ان شاء الله. Là, voilà, donc là on va passer pour faire des feuilletés chèvre miel. C'est très bon et très facile à faire. Donc là j'ai pris juste une pâte feuilletée que j'ai coupée en rondelles. J'ai coupé le fromage de chèvre, donc la bûche de chèvre, je l'ai coupé pareil, donc je l'ai disposé sur la pâte feuilletée. Donc j'ai rien mis en bas, j'ai posé et je vais mettre du miel par dessus et je vais le mettre au four. هنا البنات كيف ما كتشوفوا غنصايب معكم هذا فeuilleté بالعسل والفرماج ديال الماعز، كيجي صراحه زوين بزاف. يعني كنديروا ليه بحال هكا. درت غير الورقه، هنا خديت غير الورقه اللي كتكون فويتي، قطعتها مدوره، درت عليها هنايا فرماج ديال الماعز، هذا كتكون واحد لابيوش هكا طويله، درتها وشويه ديال العسل صافي وتندخلهم للفران يطيبوا، تيجي زوينين بزاف. Voilà, donc là je vais les mettre au four. Je vais allumer le four par en bas. Une fois que c'est cuit en bas, pas besoin de le faire cuire par en haut. هنا البنات غندخلهم للفران، غنشعل عليهم غير من التحت حتى يطيبوا بلا ما تشعلوا عليهم من الفوق. Donc ils ont pas besoin de cuire par en haut, juste ils sont cuits par en bas et c'est bon. Voilà, donc là j'ai tout sorti du congélateur. Voilà, donc là je vais commencer Inch'Allah pour les farcir. Donc là moi je vais faire avec vous les mini burgers à la viande hachée et après je vous montre pour le poulet Inch'Allah. جبت هذاك الشيء من الكونجيلاتور حتى دابا غادي نبدا كنصايب الحشوه ديالو. دابا غنشارك معكم الكفته اللي كنديروا وسط لي ميني برجر. واخا هو همبرجر امريكاني ولكن حنا كنردوه مغربي. ديما كنزيدوا العطريه ديالنا في الكفته، ما تنديروش ملح والبزار. فوالا دونك هنايا عندي voilà, donc là les filles j'ai de la viande hachée, donc moi j'en ai mis beaucoup parce que je compte la garder pour après. Voilà, donc mais vous mettez juste une petite quantité parce qu'on va faire juste des mini burgers, pas beaucoup de, on n'a pas besoin de beaucoup de viande hachée.
Voilà, donc je vais pas vous donner la quantité, mais vous faites la quantité que vous voulez. Donc là j'ai de la viande hachée, j'ai une petite cuillère de paprika, une petite cuillère de piment, vous pouvez la remplacer par du poivre, une petite cuillère de cumin, sel selon le goût, et une petite cuillère d'ail en poudre et persil et coriandre. Voilà, donc, comme vous voyez, je vais bien le malaxer, je vais rajouter un peu d'huile d'olive et je vais malaxer. هنا البنات كيف ما كتشوفوا انا هنا مكثره لانني محتاجه الكفته من بعد. هنايا درت لك ديروا نتوما الكفته القياس ديالكم اللي كيعجبكم. انا هنايا عندي الكفته، عندي معلقه صغيره ديال التحميره، شويه ديال الحار، نتوما ديروا البصار، عندي هنا معلقه صغيره ديال الكمون، الملح حسب الذوق، معلقه صغيره ديال الثومه غبره، قزبر ومعدنوس، وغنزيد زيت الزيتون ان شاء الله. Rajouter l'huile d'olive et je vais tout malaxer et je vais faire des petites boules pour les faire cuire. Voilà, donc là on va commencer à faire monter les mini burgers. Donc moi j'ai pris celle-là là où il y a le sésame noir. Donc là j'ai de la salade, j'ai du gouda que j'ai coupé en carré, un peu de tomate, de la viande qu'on a fait cuire, les sauces et tomate cerise avec des cure-dents pour bien tenir les burgers. كيف ما كتشوفوا عندي كلشي موجود. هاد الخبيزات خديت انا هادو اللي درت فيهم السانوج بحال هكا، هما اللي غندير فيهم الكفته. دونك عندي شويه ديال الخس، عندي شويه ديال فروماج اللي قطعته باش يجي قد الخبز، باش يجي قد هاد الخبيزات، وعندي مطيشه، وعندي الكفته اللي صايبنا، شويه ديال الصوص. انا هنا غندير مايونيز والكيتشاب. Donc moi je vais mettre des cure-dents, mais vous si vous avez des trucs comme ça c'est mieux parce qu'ils vont bien rentrer dedans. Donc moi j'en ai mais pas beaucoup, franchement j'ai oublié de les acheter. Voilà, donc vous posez le pain, vous piquez la tomate et vous les rentrez dedans. Vous voyez, ça tient bien, ça tient mieux que les cure-dents, ça descend pas jusqu'en bas et puis c'est plus joli. Voilà, donc pensez à en prendre. Il y en a à Action. هنا البنات انا غادا ندير غير كيردون، عندي غير شويه من هادوك كما كتشوفوا، ما عنديش بزاف صراحه، نسيت ما شريتهمش، ماشي مشكل. هادو تيهودوا حتى لتحت، تيشدوا لينا صراحه مزيان، كنديرهم هكا وتنهود كيف ما كتشوفوا، تيبقاو الخبيزات شادين. عويدات السنان ما تيشدوش صراحه مزيان، ماشي مشكل، حتى هما كيقضيو الغرض. Voilà, donc là on va faire celle-là avec le poulet. Donc là j'ai pris des nuggets comme vous voyez et c'est avec ça que je vais faire les mini burgers au poulet. C'est facile, c'est rapide, donc voilà, prenez vos nuggets et vous les faites frire. C'est facile et c'est très bon aussi. Voilà, donc là j'ai de la mimoulette que j'ai coupée en morceaux, la salade et je vais mettre de la mayonnaise. Voilà, je vais pas mettre de tomates. هنا البنات كما كتشوفوا غنصايبوا هذا ديال الدجاج. هنا خديت غير هاد النوغات كيتباعوا بحال هكا، هما باش غنصايب ساهلين ماهلين، غير جيبيهم وقليهم تيجوا لذاذين بزاف. خديت هنا هاد الفرomاج هذا لا ميمولات كيجي زوين حتى هو مع الدجاج، شويه ديال الخس الا مايونيز. دونك ما غاداش ندير المطيشه. Alors, maintenant on va remplir celle-là. Donc celle-là on va les remplir avec la confiture de figue et du camembert. Voilà, c'est très bon. Vous pouvez rajouter un petit peu de salade. هنا البنات هاد الخبيزات هادو اللي كنا صايبنا غنعمرهم انايا هنايا كما كتشوفوا بالكونفيتور ديال الكرموس، كيجي زوين بزاف هاد سميتو. وهذا داك الفرomage الكاممبير، يمكن لكم تزيدوا طريف ديال لا سالاد. سي très bon, ce mélange se marie très bien. Voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez rajouter un morceau de salade. Voilà, donc maintenant on va passer pour faire les pizzas. Donc comme vous voyez, je les ai sortis du congélateur, donc ils sont encore congelés. Je vais mettre directement la sauce tomate et le fromage dessus, je les mets au four. Donc là, comme sauce tomate, moi j'aime bien utiliser celle-là, elle est de chez Lidl, je la trouve trop bonne. Moi je vais mettre ça et je vais mettre du fromage mozzarella par-dessus. هنا البنات كيف ما كتشوفوا يعني جبتها من الثلاجه، جبت البيتزات ديالي من الثلاجه من الكونجيلاتور نيشان، كنبدا كنعمر فيهم. كنستعمل انا هاد لاصوص زوينه كتلقاوها في ليدل. فوالا يعني كتكون ساهل صراحه من كتكونوا ديجا مصايبين عليكم شي حاجه هكا على بكري، يعني غير جبدي من الثلاجه ووجدي ما كتضعقيش كيف ما كنقولوا عندنا حنايا، يعني غير كتجبديها وكتبداي كطيبي نيشان.